Oye, pato que se. Ay, ya. Hello viewers kan ajila first khordishle students community garne ekta bhal khobor nukobar itu isle apne na second phase scholarship kira pawo itu laga nohoi but state government ba decision lolishina ko ase ki directorate of higher education laga under de separate scholarship nodal cell than banawo koina chundrishle all Nagaland college students union brabi government adu decision do welcome krishe apne yad thaishle angsu khan bra state government ge August 15 la din de ultimatum dina thaise ki state government bra separate scholarship nodal cell banawo lagone turishle cabinet decision or approval June 12 2019 de lwala hisab te chunduri de angsu laga site pra koyase ki state government bra scholarship nodal cell banawo koino ko adushle tu joldi execute krona than pura hope kore asnia koyase iduri to be warned kore ase ki jodi tu fully implement kora de government bra deri gurishe gule tandushle democratic protest shuru kurone ga dhamki di ase Mahan Nagaland de September 14 tak pani jaga jaga de dangor girule suguna NSDML a site pra warning dina thaise chundu mahan khobor di apne ni kuine thaise idrishle pahar area khan de ishle inga mudslide khan ho pare landslide khan ho pare plain area de ishle flood ho pare guna jundu ritia jwa khalila din de National Highway 29 pagla pahar la stretch de idrishle Dimapur chumgirima Kohima la rasta de beshi dangor mudslide ar rockfall pathor gira laga dikhisina ko ase chundu de Itu traffic pura tade dia rokhai dishina ko ase National Highway 29 la stretch tu shile jwagalla din de itu both side laga manohan karne itu rasta bon kura rakhi dishina ko ase traffic police kan ba kui thakala hisab te itu din 3 baji ba 4 baji majude huishina ko ase kidia pani narukhine giri thaise itu tande norom huija mati khandu pathor khandu itu tinta jaga de sinking stretch laga area de du iniga slide hoi giri shina ko ase itu iniga gira la incident tande gari khan par gule koshish kuri thaka ekta Maruti Alto car itu laga pathor mihin khanra pia godishina ko ase holi fortunately itu incident de manu kunbi jokhom hwa mora iniga hwanai gunu ko ase itu tanbra itu rasta du sapa korle pura koshish kurise holi pani narukhine giri thaka karne mudslide hui tharne pathor iniga giri tharne tan rasta du isle unstable ase guna pura both side la manhon karne gari bra jawoli bra mana godishina ko ase rasta hi bon godishina ko ase idure ni shai diesel khan bra thana machinery lagaina rasta du clear gule koshish kuri thaise holi weather bia tharne itu jogala din de rasta bon thaisina ko ase Police khan bra dushile koya ase ki itia karne nijor la safety karne itu rasta pura tan bra safe ase guna nakwa tak itu rasta de na berawole karne koya ase inigai pani dangor giri thaisile tan tu rasta dushile gari khan aja kurle mana kuri rakhiwina guni koya ase itu authorities khan bra manuhan gibi appeal kuri ase tan tu cooperate kurle karne aru lop patience thaki diule karne ki karne gushla apne bi yad thaisile itu sal ekla dibi May 30 de itu pagala pahar la same stretch se go pare dangor pathor iniga girina ekta truck driver laga life lulishile Nepal de ki situation chuli ase tu de itia bishi manu mahan Nagaland bra bi phasina ase goina khobor jani pai tha tan de Nagaland Gorkha Association bra naga manu khan ar naga students khan kun khan Kathmandu Nepal de phasina thagi ase tahan kun khan modod lagi ase nia ko ase tahan gi reach out kurle garne ko ase association bra ko ase ki young Gorkhas khan Nagaland laga kun khan Kathmandu de thagi ase tahan group lo de tahan bra kotha gorlishina ko ase idrishil kun manu khan modod lage tahan gi under the banner Friends of Nagaland guna itla through modod kroina idure itu following numbers khan junda apne screen de sai ase naam lo de idure contact kurle garne ko ase idure jodi modod lagi ase gule hesitate na kurbi contact kurbi tan lo de in touch thagibi idure tan la site pra ki pare naga manon la bhal garne kurdu boinega ko ase Mahan Dimapur de fake currency racket ekta peshi dangor chuli thagisino itu laga pore duita groups la majude duishlen NSCN ke ISA group NSCN ke Khango group la majude ejun ge trade allegations lagai thala dikhi ase Idu first Isa group la side pra ki koya ase honi lobo tan la side pra dushile koya ase ki 29 years la ma ki kun ge dhurise tai du issue gule edu hokato group laga side pra tai kam kuri thagisina on koya ase idu tai ge dhura tande tai lobra khali du duplicate note ekla nohai but scanner aro chemicals khan bi paishina ga koya ase idu la pore itu ma ki rabi khud pra kuishi koya ase ki tai du ishile under the instructions of hokato vose ato kilon sir NSN ke laga tai laga under de kam kudaishina koya ase tai la property ekta dewa kam kudaishina koya ase jundu itu racket tu isle tai tu makiro kwala hisab te tu Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Assam sop involved ase guna tadela manu khan bi involved ase guna itu August 29 la din de tage 500 notes lo de itu 8.3 lakhs total paisa lo de dhurise guna isa group la side pa claim godaise jundu itu makibra kuishi ko ase ki tu fake notes khan du isle 10 lakhs dibo aru asol notes 5 lakhs khan lo ina korna tan inika exchange ku daishina ko ase jundu itu maki ke dhorala din di tu maki ra kui daishi ko ase ki tai iru din de bank te jena tai du paisa dushile exchange bi krole thaishina jundu isa group la site pa dushile ko ase ki tahan itu ki kuri ase itu dushile tahan bra investigation kran ki paishi itu ase itu dushile tahan bra
ইটো NSCN খাংগো হকাটো গ্ৰুপ লদে তানগে কিবা বিয়া কৰিবলৈ কাৰণে ইটো লগা নহয় না কৈ আছে তানবা দুছিলে তাহান লদে কিটা কাৰেন্সি ট্ৰিপলিং স্কিম লগা একটা কমপ্লেইন পাইছে ইটো তানে তানবা ইনভেষ্টিগেশ্যন লঞ্চ কৰা তন্দে ইমান ডাঙৰ স্কেম হলা জানি পাইছে কৈ আছে যোনটো দুছিলে পাব্লিক খান বা জানিব লাগে গইনা ইটো তাহান ব্ৰা ডিসক্লোজ কৰা আছে না কৈ আছে আৰু ইটো দুছিলে তাহান বসে লগা নাম বিয়া কৰলে ইটো কনস্পিৰেসি চলালা নহয় না কৈ আছে তুই তাহান ব্ৰা কৈ আছে কি মাকি ব্ৰা কি ষ্টেটমেন্ট দিছে ইটো ব্ৰাই পাব্লিক ব্ৰা ক্লিয়াৰলি জানি আছে না গইনা ইসা গ্ৰুপ লা সাইড পৰা ক্লেম কৰি আছে এটা খাংগো হকাটো গ্ৰুপ লা সাইড পৰা দুইছিলে ইটো ইসাক সাইড পৰা কি ক্লেম কৰিছে ইটো ৰিফিউজ কৰিছে ইটো টটলি বেসলেস আছে আৰু ইটো মিছা মিছি আছে না কৈ আছে ইটো দুইছিলে তাহান লগা আটো কিলনছৰ লা নাম বদনাম কৰলে ইমেজ বিয়া কৰলে একটা ক্লিয়াৰ প্লান্ট কনস্পিৰেসি আছে না কৈ আছে ইটো বুছে লদে তাহান লগা পাৰ্সোনাল খুশি নাপা লগা ইটো লগা ৰিভেঞ্জ ললা আছে ইসাক সুমিলা গ্ৰুপ প্ৰায় না কৈ আছে এটা ইসাক সাইড পৰা কি ক্লেম কৰিছে ইটো দিছিলে তাহান বা অপোজ কৰনা হকাটো গ্ৰুপ লা সাইড পৰা ক্লেম কৰি আছে কি তাহান বি ইটো একিউজ দিছিলে তাহান লগা ট্ৰায়াল দে থাইছ না কৈ আছে ইটো দিছিলে ইটো মাকি লদে মিলিনা তাইখান কাম কৰনা ইটো মাষ্টাৰমাইণ্ড কোন আছে ইটো ৰেকেট লগা মেইন মাথাটো কোন আছে ইটো ধৰলে কোशिश কৰি থাইছ না কৈ আছে চুনৰে তাহান ইনভেষ্টিগেশ্যন দিছিলে ইটা বি কন্টিনিউ আছে নিকা কইনা হকাটোলা গ্ৰুপ লা সাইড পৰা ক্লেম কৰি থাকিছে ইটো মাকি দিছিলে আগষ্ট 29 লা দিন দে ধৰিছে তাকে পিছৰে ৰিলিজ কৰি দিছে আৰু সেপ্টেম্বৰ 10 লা দিন দে ধৰিছে না কৈ আছে ইটোৰে ডাঙৰ কনস্পিৰেসি দিছিলে ইয়াতে হি ক্লিয়াৰলি দেখে নেগা হকাটো গ্ৰুপ লা সাইড পৰা ক্লেম কৰি আছে ইটো আৰু NSCN কি ইসা গ্ৰুপ লা সাইড পৰা ইটো মাকি পৰা মিডিয়া দে এনাউন্স কৰা বিচৰা আৰু ছাৰ দিছে কোৱা ইটো হন একদম ক্লিয়াৰলি দেখি পাই না কৈ আছে ইটোৰে কিলনছৰ ভিনি হো কি হো ব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি নেগা বেসলেস এলিগেশনস তাহানলা গ্ৰুপ লা পৰে দিছিলে খাংগো হকাটো গ্ৰুপ লা পৰে নেগা লগাই থাইছিলে ইটো পৰা উল্টা পুল্টা সিচুৱেচন দেখিব ইনা তাক কৈ আছে ইটো মাকি ব্ৰা কৈ আছে কি তাই পুলিচ লদে সাৰেন্ডাৰ কৰিবলৈ আছে না ইটো দিছিলে মিডিয়াতে তাই নেগা ইনা সব কোৱা পিছিলে তাই লা সেফটি কাৰণে তাই পুলিচ লদে আগিৰে যায় না তাই সাৰেন্ডাৰ কৰিব না কৈ থাকিছে ইটো তাই ব্ৰা দিছিলে NSCN কে খাংগো হকাটো গ্ৰুপ লা সাইড পৰা কি ক্লেম কৰিছে ইটো ৰিজেক্ট কৰি আছে তাই ব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি তাই লগা আৰু দুসা এসোসিয়েটস খান বি আছে কৈ আছে কোন খান ইটো ইনভলভড আছে আৰু কোন ব্ৰা হকাটো বসে লদে তাকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিনা কৈ আছে ইটো মাকি ব্ৰা কৈ আছে কি বসে ব্ৰা ফাৰ্স্ট 5 লাখ ইনভেষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে ইটো মেটেৰিয়েলছ খান কিনিবলৈ কাৰণে পিছৰে ৰিপৰ্ট টিমান তাক পি কৈ আছে কি তাই ব্ৰা তালা ফাৰ্ম হাউস তে ইটো চলাইছিনা কৈ আছে লুই লাইট লা প্ৰবলেম কাৰণে পিছৰে তাই লগা খৰদে লুই যায় না থেলেক দে ইটো ৰেকেট তো চলাই দেইছিনা কৈ আছে ইটো তাই ব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি সব প্ৰতাইগে আইসোলেট কৰিবলৈ কোशिশ কৰি আছে তাইগে আলা কৰিবলৈ কোशिশ কৰি আছে কি তাই হি ইটো ৰেকেট তো চলাই আছে হিচাপতে হলি তাই ব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি আৰু বি বেছি মানুহ ইনভলভড আছে না কৈ না ইটো তাই ব্ৰা তিনটা নাম কৈ আছে টকাই কানোকা और की हे का कोइना ताहान तीनजन बि इतु रेकेट इनवॉल्वड আছে তাই লদি মিলি না ইতু ৰেকেট চলাই আছে নিয়া কোন কৈ আছে ইতু তাইৰ বা দুইছিলে কৈ আছে কি ইতু তাই কিনিকা শিকিছে গলে ইতু ফেক কারেন্সি প্রিন্ট কৰাটো তাই ইন্টারনেট পৰা শিকিছে নান কৈ আছে ইনফেক্ট ইতু মাকিৰ বা দুইছিলে মান তা ক্লেম গুডে আছে NSCN খাংগো হুকাটো গ্ৰুপ লগা কিলনছৰ কোনবা ওয়ার্নিং দিন থাইছে এনিকা বেসলেস কথান কৈ দিছিলে বিয়া ইনসিডেন্ট হ'ব হইনা তাই ৰাহি डेडिकेटरी प्रेयर दु इशले लुइसिना কৈ আছে ইতু ইশলে তু ফেক কারেন্সি নোট বনা গে দে ফার্স্ট প্রেয়ার দু তাই ৰাহি লুইसिना কইনা क्लेम কৰি আছে NDPP पार्टी और NPF पार्टी खन मर्ज হৈ যায় না একটা হৈ যাব লগা ইতু দিছিলে NPF লা নাম দে আগে যাই যাব লগা ইতু লগা পড়ে এতিয়া NDPP পার্টি खन ব্রা একটা জেনারেল কনভেনশন মাথিছিনা আন কৈ আছে ইতু দিছিলে ইতু মার্জার লগা পড়ে ফাইনাল কল লবলে কাৰণে चुंदरे तहान लगा चुआगली हुआ लगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पोर्ट दे इतु मीटिंग दे तहान सब लीडरशिप प्राय 10 करना तहान ब्रा मानिशी को ऐसे कि तहान इतु ऑफर दुइसले एक्सेप्ट को लागे ने तुइसले तहान इतुरे तहान लगा पूरा बोर्ड तुइसले साथ ते खरा सुने तुइसले हाना लीडर्स कन बा की डिसाइड को इतुरे जाबो गइना चुंदु दे तहान ब्रा इतु बि कुइसे कि किले गोले तान दुइसले रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इतु पॉलिटिकल पार्टी আছে दुआने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लाई सबते जुन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर আছে इतु मानिबो लागे कइना इतु फॉलो करना इता CEB रा रिजॉल्व কৰিছে কৈ আছে कि तान इतु फाइनल डिसिजन दुइसले जनरल कन्वेंशन एकता थानबा माथिबो और इतु दे लोबो गइना जुन दे पूरा हाउस प्रा इतु नागालैंड चीफ मिनिस्टर रा और प्रेसिडेंट ब्रा की डिसिजन ल इतु दे थान खरा आसेना कइना खुइसे नागालैंड RMC टीचर्स एसोसिएशन खनब्रा सिडिन प्रोटेस्ट लुइ था दुइसले जोआगली ला दिन दे 5th डे पुनसिएसे यो थानबा दुइसले वार्न क्रेस तान लाइतो ऑनगोइंग एजिटेशन दे गवर्नमेंट ला साइड प्राइ को जवाब न दिसे गुले तान इतु एस्केलेट करना इतु हंगर स्ट्राइक तक लो परिना कुइ थगेसे यो एक हफ्ता निसना प्रोटेस्ट करा पिसिदि पीसफुली गवर्नमेंट ला साइड प्राइ को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया ना कोसे यो ताला मेंबर्स खन दुइसले इम्पेशेंट हुइ जासना कोसे इमान लंबा टाइम रोखा पिसिदे गवर्नमेंट ला साइड पर एकटा एक्सक्यूज सुनी थारने तुइसले रिव्यू पिटिशन फाइल गुना सुना जुन्दु इशले एकदम एक्सेप्टेबल नहिना कोसे जदि जस्टिस इटा डेलिवर करना इशले तुला मतलब तुइसले टीचर्स खन के जस्टिस डिनाई कराला होबोना थानबा कोसे इतु थाना साइड पर दुइसले कोस के एसोसिएशन ला कोर कमिटी और एग्जीक्यूटिव खन दुइसले इटा तान इतु थाना एजिटेशन दुइसले और डांगर कोबले कोथा घुरी थागेसना कोसे
chundu de tu possibility ase na ko ase ki tu hunger strike pi than shuru kor pare guna itia gane tu shile tu finalize wa na ko ase holi than ba clear gude ase ki than la chundu demand ase tu comment ba na side ya tak than du shile piche na hati wina ko ase khobor jani pai thala hisab te sumi students union khan ba bi than la full support to edu agitation de ase guna chwagala din de tu agitation join kurishina ko ase SKK la president ba bi edu protest join kurna khushi ki teachers khan du shile than right direction de ja asuna edu government ge urge kurishe government bra jaldi tulaga pore ek korle garne situation tangor pia noha gide edu tai bra sure kurishe ki tahan la side pra ki support lage teachers khan ge tahan support ko na edu army se teachers khan ba duishle tahan agitation duishle mande din de Nagaland civil secretary tero resume ko ne ga ko na kwase Okha district under de Bhandari sub division de SDP DB Bhandari laga ekta meeting wishina ko ase chundrishle MLA or chairman achumbe moki konbra lead kurishina ko ase idure bishi down decisions kan luishina ko ase ekta duishle ongoing foothill road construction laga deadline fix kurishina ko ase itu 39 kilometers la rasta chunu thala jurisdiction banai thege ase idure itu sal December 2025 te complete ho lai gona holibi thanbra kwalai sapti ta jun progress ase idure kumma jaga de pani narukhine giri thane bishi slow hoy ase ne ko ase Hilla orde tama decision luise ki Nagaland police nolbi Nagaland armed police forces khan tahan border areas khan de tahan outpost banawo laga itu laga podero itia already place kurna thaga IRB personals khan tahan Liphayan aro Chujanpen villages khan de tahan ge adequate power supply dibo laga ar tahan accommodation facility side wala pore kotha ushina ko ase Hilla orde present police check post chundu Bhandari town de situ isle Merapani village area de Marachu yan area de shift kola pore kotha ushina ko ase Hilla teachers kan la shortage laga pore tana jurisdiction itu la pore kotha hoishi ko ase chundu garne respective departments kan lo de tahan bra itu highlight kurbo niga koina kui thagi ase CAG report lai sabte niga ko ase ki man Nagaland de pension laga pore kharcha hwa duishli tuitia 3101.92 crore hujishina ko ase 2023-2024 साल दे as of 31st March 2024 तक ते Nagaland de 71055 pensioners थाइशिना को ऐसे कुन खन लगा पड़े इमन 1000 crore दुइशले तहन पेंशन और दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे पैसा दिशिना उनको ऐसे यूरे 71055 पेंशनर्स कन दे 48546 दुइशले ओरिजिनल पेंशनर्स कन असने को ऐसे और 22509 दुइशले तो फैमिली पेंशनर्स कन असने को थे ऐसे इधर महान नागालैंड स्टेट ला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2023-2024 लगा इधर पेंशन दे किमान खर्चा हुई गुले इधर इसलिए ऑलमोस्ट 21% है इसी को ऐसे एक्जैक्टली कुछ ले 20.93% है इसी ना को ऐसे इधर सबसे बेसी तो इसलिए की दे जैसे गुले इधर इसलिए सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट अलाउंस दे इधर सबसे पैसा बेसी जैसे निगा को ऐसे NSTN के योंग आउंग ग्रुप प्रा दुइशले क्लेम क्रिएसी के एक जुन मानु तेसुपेन्यू विलेज सेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट प्रा तहला ग्रुप ला नाम लुइना तहला ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करे गइना ताई इलीगली पैसा बेसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बिजनेस कंस्ट्रक्शन कंपनीज खन ब्रा मोहन नागालैंड ब्रा लास्ट 2 साल ब्रा उठाई आए असिनगा कोइन को ऐसे NSTN के YL साइट पर क्लेरिफाई क्रिएसी तुमानला नाम दुइशले इथे मो रेंगमा सुगुना ताई दुइशुगले कि लॉन्सर से वेस्टर्न फाइनेंस इंचार्ज से तहला ग्रुप ला कोइना इनका क्लेम करना तहला इको ऑथराइजेशन ना थगिना ताई दु पैसा उठाई आई धैसना को ऐसे चुंदुले तहन ब्रा इटा कोयाजे कि सब टैक्सेशन फाइनेंशियल मैटर्स तहला नागालैंड दुइशले तो डायरेक्टली तहला सेंट्रल फाइनेंस कमिटी ब्रा ही मैनेज करिना को ऐसे और इतु मान लो दे तहन इको कनेक्शन ही नाइना को ऐसे स्टेटमेंट दे वार्न करे से इतो मो रेंग मागे तहन ब्रा पिछि बार चांस दिसि को ऐसे तला इदु फ्रॉडुलेंट काम दुइशले छाई दिबुले गाने चुनियो धान बार बार को बिशिदिबि ताइब्रा तला काम दु रोखा नाइना को ऐसे तुरे तान लोदे चॉइस ना था उजिसि को ऐसे तान दुइशले स्ट्रिक्ट मेजर्स लोबो लागिबो ना को ऐसे यूरेनसेन के YL साइड प्रा सब स्टेक होल्डर्स कन गिबि हुशियार हेउले गाने को ऐसे और इतु मान लोदे डील ना करले गाने को ऐसे किवा उल्टा पल्टा हुइसि और तानला पैसा लॉस खाइसुले तान दुइशले तुलोदि को लेना देना ना और तान दुइशले निजोला रिस्क ते लॉस खाबो ना को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ब्रा दुइशले रिंगमा हो और थेसुपेनो विलेज अथॉरिटीज कन गे इतु इंपोस्टर अगेंस्ट ए स्ट्रांग एक्शन लुविना को ऐसे इधर इसलिए तू मैटर एस्केलेट होबो ना दिबी और इतु ब्रा वायलेंस उला आगे दे कोना को ऐसे स्टेटमेंट दे को ऐसे इतु मो रेंगमा ब्रा इतु फाइनल वार्निंग हिसाब ते लोबो लागे कोना और ताला सब इलीगल काम दुइशले इमीडिएटली रोखाई दिबो लागे नेगा को ऐसे कुकी स्टूडेंट्स बॉडी खन ब्रा पूरा कुकी मानु खन गे आजिला दिन दे एकटा वार्निंग दिएसे इधर इसले आजिला दिन दे ब्लैक डे तान ऑब्जर्व करले गाने सैटरडे ला दिन आजिला दिन चुंदु दिन दे कोइंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर आए से इधर दिन दे कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सादार हिल्स खन सब पब्लिक खन के कोया से कि निजर निजर जगह दे यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिसेस खन हो पारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खन हो पारे कॉलेजेस खन हो पारे ताना कांकोकपी डिस्ट्रिक्ट ते आजिला दिन दु इसले इदु हॉलिडे ऑब्जर्व को लागे और बिरे फैमिलीज खन गे सॉलिडारिटी और रेस्पेक्ट दिखाओ लागे ना को ऐसे इदु इसले ताना हिस्ट्री दे कुकी ब्लैक डे ऑब्जर्व करना
idu sob institutions kan ge appeal kori ase tahan laga itu dushile comply gorle karne dignity lode tahan tu manule karne koi ase idu to be warned kori ase ki judi tahan itu kumabra mananai gishile itura kiba ulta palta hoishile tahan responsible no hoina koi ase itu dushile institution a nijor risk te hoina koi ase tahan la volunteers kan bra pura district te tahan tu monitor kor hoina koi ase aur tahan dushile itula consequences karne responsible no hoina ga warning di ase idu ajila din de tahan bra itu prayer lode tahan black de du maniule karne koi thagi ase Ida Prime Minister Narendra Modi Ravi Ajila dinde Manipur visit kola dushile Joagalla dinde tai confirm kodishe idu taiba kushi ke Ajila dinde tai Churachandpur Imphal de tai ahe asuna program attend korna chundude idu pura Manipur la all round development inclusive development karne tai committed asina ko ase idu road projects national highway projects women hostels kan or projects kan inaugurate ko bina ko ase idu Prime Minister laga itu first visit ase Manipur de ethnic violence shuru ha bishiri chunduba tai idu 1200 crore word laga projects kan tai bra iniga launch kurle asina ko ase idu khor jani pai thala hisab te tai laga visit te internally displaced families kan gibi tai kotha crore thanla concerns to hunibo ina kuina kui thagi ase ida tai laga jila visit to shile kuma group pra do shile khushi pa ase kuma group pra do shile welcome noi guna kui thagi ase idu kuki body pra do shile koi ase ki tai visit kwa do shile tahla side pra welcome asina koi ase kile gole tahan do shile democratic spirit or leadership of India re tahla biswas to shile rakhi ase guna all Manipur United Clubs organization khan bra do shile koi ase ki Prime Minister Narendra Modi la visit to shile tahan welcome na kore guna ki garne ko shile tai visit kwa do shile tahan itu local body elections lage de tahan do shile tu credit gain korle garne ase na koi ase ki garne ko shile tai aha du isle tu 2 साल बा कन्फ्लिक्ट चुली आइ थाइ तो एड्रेस करले नहिना तादे प्रोजेक्ट्स ला फाउंडेशन ले करले ही इतो इनॉग्रेट करले ही आया सिनेगा गुनो कोसे इतो ताइ लोब्रा इतो राइ को बिशी एक्सपेक्ट ना करे ना कोसे इतो ताइ लोब्रा दु इसले टुडे लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन आइ बोले इतो इमा तान एक्सपेक्ट ना करना सिनेगा कोसे Arunachal Pradesh te duita doctors laga porde assault hua bishile doctors khanba nurses khanba 48 hours la strike mathi rakha ida government la side pra justice diwo guna assurance dia bishile tahan la concern side wo ko bishile doctors khanba tahan la strike tu shile call off kolishina un ko ase idu incident du shile idu duita doctors la porde huishina ko ase idu khude huishe gole nahar lagande Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences ko jaga de Jundre khobor jani pai thala hisab tu Thursday laga din de itu assault tu isle ekta ENT ward tuishna ko ase chundude nabam magha koina ekjon attendant itu patient ekjon laga attendant taibra duita doctor la pore attack krishna ko ase first tu isle Dr. Arvind Phusha koina aru khita taige bachabole tusa Dr. Tam Tonang koina ise tai gibi itu patient la attendant bra mari dishinan ko ase eye witnesses khan ba call ai sabte Dr. Phusha ge piche de bra talaga elbow bra 15 times nishna marishna ko ase du bishi iron rod pra taige mari dishinan ko ase itu attacker bra taige punch kurshi talaga matha de kick marishi tal abdomen de bi kick marishinan ko ase kide doctor dusra ba intervene kurshi itu manu bra talaga podbik ta sharp weapon bra attack kurishna ko ase chundure duijon doctor dushile bishi biara jokhom mushina ko ase duijon doctor bi immediate medical care bishi dita garne isle do out of dangerous na ko thagi ase SP Nahar lagan bra call hisab te itu initial investigation la hisab te itu assault tu isle itu patient ekjun laga treatment issues loina talaga attendant bra itu doctors khana pore attack krala asna ko ase chunre police khan bra itu attacker du isle dhuri luishina anu ko ase itia hospital la side pra du isle itu assault loina tahan bra government lo certain demands kuri rakha itia government bra itu thala demands tu mani dia bishite tahan la strike 48 hours la tahan pura service na dibu ga du isle call off kolishina ga ko ase Irubar UN General Assembly de Palestine statehood laga favored India bra first time vote krishina ga ko ase 142 countries kan ba nations kan ba itu in favor vote krishina ko ase ar 10 jun ba against krije ar 12 jun ba dushle tan abstain krishina ko ase kun ba against krishi ton de Argentina Hungary Israel aro US kan asin ga ko kui thagi ase Congress MP Shashi Tharoor bra duishle koyas ki US President Donald Trump laga tarif pra India ge hurt kuri asina ko ase turishle 1 lakh apor manu khan India de tahanla job loss thui jishina ko ase Surat ekla debi 1.35 lakhs manu han duishle gems aro jewelry business pra tahan kam loss khai jishi job loss khai jishina ko ase ar bishi heavy losses khan duishle seafood manufacturing sectors khan debi dikhi asina ko ase Itula apori Donald Trump rabi to first time admit kuri dikhi ase ki taibra 50% tarif India laga pore lagai dia garne India ar US la majure relation duishle biya hoy asuguna a report la hisab te jishile US President Donald Trump ra G7 nations khan gibi India la pore high tarif lagabole garne tai kobole asiniga kuni ko ase ida G7 nations suishile US Canada France Germany Italy Japan ar UK anai thege idu tarif tuishile 50 to 100% majure lagabole garne tai push kroniga kui thege ase
The US like jun senator bra dushile ekdam bhavana nokra claim kuri ase dushile 2020 de kitia India or China la majure Galwan de clash huishile chundure India la soldiers khan bishi mui jeise idure China bra inika ko ase ki India laga soldiers khan la porde electromagnetic weapon use krishina ko ase chundura India laga soldiers khan dushile melt hui jeise na ko na tai bra claim kuri ase chundure tai bra idu claim to krishile ku backing ku evidence to ishile dia nai na kui thai ase ida tai bra idu kotha dushile India la Prime Minister Narendra Modi or China la President Xi Jinping alop time agire lok kora pishile inika ko laga dikhi ase Sushila Karki dushile tai Nepal laga interim government laga first maki Prime Minister Jawaharlal din de hui jishina ko ase tai rai tula kosombi khailu shina gunu ko ase tai dushile khali Nepal laga first maki Prime Minister eklan hoi but tai dushile first or only maki ase ko ase kun mandu dushile Nepal laga Chief Justice pi thagishina ga ko ase ida khobra ai thalai sabte tala interim government form hui ja pishide Nepal de tahan laga elections tu ishile aha sal March te lobole asini ga kuina kui thagi ase ita Nepal bra man ekta dangor cheez dikhi thadu isle tan bra next prime minister choose korle garne kiniga tan choose kurse gole tan ekta Discord app koina itu use krishna ko ase ruisle gamers khan ba cholai thaka ekta app ase ko ase chundu da true tan ba next prime minister disle choose krishna ko ase chundu ruisle ekta peshi man garne sugu khul diala ase ki garne kuise gole itu public khan ba directly vote kola tan la leader disle itu disle prime minister disle public pra choose kola ase ki garne kuisle Nepal divi tan la interim government du kun ma head ko na pishi tan majuri confusion chuli thaise chundre tan bra itu decide korna ki app la true itu janta han bra kun ge choose kule ko ase tan ge choose ko tan tu Discord app la true Gen Z han bra voting korna tan la next PM du shile choose krishin ga koina khobor jani bai tha apne sabke janai diye apne la kya feedback thaisule likhi janai diu pare ida Nepal bra ekta bhavna nokra khobor ai tha dushli tubar Nepal de iman dangor protest tha tande jail bra polai jamanu han dushli tu 1500 par hu jishina ko ase holbi tu sabte ekjun manu dushle tai wapas ai jishina ko ase jail bra polai jese holbi tai wapas aina surrender kulishina ko ase ki garne khushi gule yete nya ko ase ki judi taige pichire dhuri se gule tai laga poda rubi tougher charges lagai dibo edu garne tu nohobole garne koina tai bra tai nijor aina voluntarily tai surrender kulishine ga ko ase Charlie Kirk ke morai dia manu itu suspect tu ishli tia police custody asinga Donald Trump ra tweet kuri janai di ase ide tu manu du kun ase gole itu manu du ishile taila naam du Tyler Robinson gunu ko ase 22 years laga uta laga hi manu ase na kui thai ase tai du ishile kiniga FBI khan ba dhuri lishile kite du chugra bra 22 years laga itu killer bra tai laga baba ge confess kurise tai bra Donald Trump lagai lai Charlie Kirk ke morai dishe guna itu tai la baba tai la crime du ishile lukawole nuhina police kan ki call gurna tai ge police kan lode handover ku dishina guna kwase ide Charlie Kirk laga maki Erica bra tai muri ja bishire first time public laga gidaina tai bra kotha khwa laga ekta video video bishi manu apne dikhin thaibo idu tai bra kwase ki tai la mota bra tai la life lay down kra dushile tu tai garne thaise tahan la nation garne thaise tahan la bachan garne thaise idu tai promise kre ase tai la legacy dushile tai muri jeshilbi tai bra itu kitabi khotom hobo na diwina kwase Tyro kosom khai ase Charlie la movement dushile USA de iru sabse dangor sabse biggest movement tyro banawina kui thege ase idu ishile isola kotha age lui jala video na send ishile link description rakhi dina ase apne ji ulbi jai sawole garne encourage kuri ase US te ishule niga foreigners kun Charlie Kirk ke morai dia laga itu glorify kuri thege ase taila killing du ishile support kuri thege ase itu sab manon du ishile tan US khan bra visa action stan apode loboina ko ase idu ishile niga murder iniga violence kun khanbra itu tahan support kurbo iniga manon dushile US tai bole welcome naina ko ase hatred phela manon khan ge US tai una diuna ko ase dure tahan department bra sob social media post kan itia scan guri thage ase du sai thage ase niga ko ase Russia Ukraine war dushile itia situation dushile ngare punche ase ki kon country bi itu bhal ase guno ko na pare ki garne kuise gole Russia la side pabi narukhina Ukraine la pore attack kuri thage ase itia Ukraine la side pabi Jawaharlal din dero Russia la pore ekdam drone pathai attack kurishina ko ase Russia la side produshile ko ase ki 221 Ukraine la drones tan ba overnight intercept kurishina ko ase Russia la side pabi ek hafta agire tan la largest drone attack dushile Ukraine la pore kurina thaise ida Ukraine laga side pra drone attack kra de Russia laga largest oil terminal de first time garne attack kurishina ko ase chundur duita vessels jolai dishine ga koina khobor jani pa ase itia itu attack khan narukhina hui tha tande Russia Ukraine la majure tahla peace talks chundu chuli dhaise tu rishita garne rokhi jaise ne ga koina khobor jani pa ase US President Donald Trump ra itu bar Russia laga ekta drone Poland laga airspace te gushina Poland ba mari girai dia bishire itu drone gushi jadu ishile itu maybe Russia ra mistake pra kurise pare gune koi thaka Poland la prime minister ba US President Donald Trump ke reply gure ase
তাহান বি উইশ কৰি থাকিছে ইটো উইশলে একটা মিষ্টেক আছে গুলে গুনা হলিবি ইটো উইশলে মিষ্টেক নহয় না কইনা কৈ আছে ইটো উইশলে ৰাছিয়া জানি ন তাহান ইটো ড্ৰোন উইশলে ছাৰা লা আছে না কৈ আছে চুন্দুৰে জাৰ্মানী লা সাইড পৰা পোলেণ্ড কে সাপোৰ্ট কৰি থাকিছে না কৈ আছে UN report লাই sabte inika claim kuri ase ki North Korea de Kim Jong Un bra inika manu khan ke execute kuri morai di ase na ko ase kun manu khan duishile tahan foreign films khan TV shows khan sai ase ar distribute kuri ase itu manu khan duishile public te manu khan ke bhui khelawole garne bahar laga inika video han na sawole garne public laga ke de inika tahan firing squads khan ba guli mari morai di ase na unko ase itu kun bra kuise gole tade North Korea la manu khan kun khan পলাই না আইজিছে তু মানু খান ব্রা কয় আছে গিছে কি নর্থ কোরিয়া দেইছিলে বাহার লাগা ফরেনার্স খান লাগা ইনিকা ফিল্মস কি কি হান সাইছে গুলে পাবলিক তে কিম জং উন লাগা স্কোয়াড খান ব্রা গুলি মারি মরাই দিয়েছে গুনা ইন্ডিয়া লাগা একজন মানু কোন মানু দিছিলে ইউএস তে একটা হোটেল দে ম্যানেজার লা কাম করাইছে তাই নিজর লাগা একজন এমপ্লয়ি ব্রা ইনা গলা কাটি মরাই দিছিনা খবর জানি পাই থাকি আছে রিপোর্ট লাই সাবতে যাইছে গুলে ইতো কিতিয়া হইছে গুলে কিতিয়া তাহান লাগা হোটেল একটা ওয়াশিং মেশিন বিয়া হই যেছে গনা ইতো লাগা পড়ে ইতো মানু তাই লাগা এমপ্লয়ি কে ইতো নাচলাবি গনে কোয়া লাগা ইতুরে ইতো মানু কে ডাইরেক্টলি তাইবার না কইনা একদম হোটেল স্টাফ মাকি গে তাইলা কথা ট্রান্সলেট করনা ইতো এমপ্লয়ি কে কই দিবি কোয়া লাগা ইতো এমপ্লয়ি তো গুসা হইনা চাকু লইনা ইতো মাসাতে লইনা তাই লাগা পিছে খেদাইনা তাইগে মরাই দিছনা কয় আছে বিশে তাইলা গলা কাটি দিনা তাইলা মাথা দুইছলে ডাস্টবিন দে ফেলাই থাকলা ভিডিও বেশি ভাইরাল হই থাকে আছে ইতো মানু ব্রা ইতো মোতাগে মরাই দিয়া দুইছলে তাই লাগা মাকি বাচালা আগে দেহি মরাই দিছনা আন কয় আছে ইতো মানু কোন ব্রাতাগে মরাইছি তো মান দুইছলে ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট থাকিছনা কয় আছে কোন মান দুইছলে ক্রিমিনাল হিস্ট্রি থাকিনা তাই জেললে থালা আসনা কয় আছে হলিবি এক্স ইউএস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাই লাগা এডমিনিস্ট্রেশন গিরি থাতন দে জিনিকা ইউএস প্রেসিডেন্ট খান ব্রা ইনিকা ক্রিমিনালস খান কে মাফি করে ইতুলা লিস্ট তাইলা নাম বি থাকিছনা কয় আছে কোন মানু রাই নিকা ইতিয়া বিয়া কাম ইউএস তে কুডিছে গুনা কয় আছে দুইছলে ইন্ডিয়া মানু কে জুনকে মরাই দিছে গুনা কয় আছে আজিলা লাস্ট ইউএস লাগা ফ্লোরিডা হসপিটাল একটা দে একজন আমা দানিলে হেইন্স কইনা তাইব্রা এটা একটা 6.3 কেজি লাগা বাচ্চা জন্ম দিছনা কয় আছে আর তো বাচ্চা দুইছিলে মোটা বাচ্চা আসিনা কয় আছে তালা হসপিটালে তো সবসে ইতে রাখতে হেভি বাচ্চা জন্ম হওয়া লাগা আসিনা কয় আছে এটা বাচ্চালা সাইজ দুইছিলে মান ডাঙৰ আছে কি পুরা মেডিকেল স্টাফ খান দুইছিলে তাইগে দেখিনা একদম এটা সারপ্রাইজ হই যাইছে শক খাইছিনা কয় আছে এটা তাই লাগা জুনো সাইজ থাইছে দুইছিলে নরমাল বাচ্চা জুনো জন্ম হইতলা ডাবল সাইজ থাকিছিনা কয় আছে এটা এদুর উইশলে কিনিকা পসিবল হইছে বলে এতিনিকা কই থাকি আছে কি তাই আমা বাবা দুইজন বি বেশি লম্বা উচ্চা আছে না কয় আছে আর তালা ফার্স্ট বাচ্চা দুবি জন্ম হওয়া তন্দে বেশি ডাঙৰ থাকিছে না কয় আছে চুন্দুরে এতিয়া আমার বাচ্চা দুইজন বি তো জন্ম হওয়া বেশি দে তাইজন বি একদম হেলথি আছে না কয় আছে আর তাইজন দুইছিলে তো স্পেশালি বাচ্চা দুইছিলে এতিয়া ব্রা লোকাল সেন্সেশন হই যাইছে না কয় আছে দুইছিলে বেশি পপুলার হই যাইছে না কয় আছে ইদুর মালাই তো খবর খতম করে আছে লাস্ট তক সেরেমন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মোহন নেক্সট কোর্ডিং তুন আপডেট লো দেরো লক রিবো